Revolution Pass. Kindly visit atos.shp.kemkes.go.id or you may scan the QR code provided at the boarding gate. Boarding na. Hey, Daddy. Bakit? Ha? Tuhod mo? Wait lang, may ulitin mo. Di naka-video. Oh, ayan, ayan. Kuha ka. Kuha ka ng map. Oh. Kasi tourist. Oh. Kunyari binabasa mo, ang bagal naman. Hindi picture. Oh, yan. Oh. Saan tayo pupunta? Over there. Oh, over there. Over there. Nakalagpas na kami sa immigration. Sa akin naman. Pwede mo kunin. Libre yan eh. Hi guys. Libre. Welcome to my vlog. Char. Ay, uminom ka daw. Oh. Kahit mga 5 ganyan, min. Pwede mong iuwi. Bigay mo sa mga ano. Souvenir. Tropa mo. Ay, sabi ni Kalor, mami. Hindi pa kami nag-uusap. Mabibigla yun. Picture ka, tapos tapos padala mo sa kanya yung picture. Wala pa akong carding. Ano masasabi mo, Di? Nandito ka na sa Singapore. Napakaganda pala rito. Sobra nung... Lahat sa akin ang picture ko. Yes, mom. Refill, Tsaka man, refill. tsaka man. Refill ng malamig na tubig. Libreng tubig sa Changi. Hi! Wala ka, nag-video kami kanina. Yan, kumpleto na tayo. Hi, guys! Hi! Uy! Hi! Uy! Hi naman kayo! Wow! Wow! Monstera, o. Tunay na Monstera yan. The vortex. Kaso maaga pa kami. Hindi pa nakabukas. Wala pang tubig. Me. Talaga, ang ganda. Pero tignan mo yung halaman. Oo. Wala ka sa halaman, no? Mayroon sa taas. Video na lang. Uy, bukas na yung vortex, oh. Vlog tayo, Ate Dang. Welcome to my guys. Charot. Mag-open ka na sa channel ko. Meron! Meron siyang challenge. Nilalangaw lang. Ano, 2 views lang. Uy, grabe, hindi naman. Nasa taas tayo, di ba? Maganda sa kayo mo. Nasa taas. Wow, pasla. Ano siguro yung palibot? Hi! Yes, ayan, binibidyo na kita. We're going to city na. With our local. Oh, Elise. Say hi! Hi! Who's that? It's Cinnamoroll. Oh, let's go! Picture! With Mama. Mm. Mm. Wow!
pause. Oh. Oh, look here. Pausing. Wow, pausing. Wow, pausing sila ni Lola. Oh. Approve. Approve. Wow. Going to Marina Bay. Yung kaway naman din. Oh, we're going to MBS with our local. local. With our local Ate Dak. And wannabe local. Oh, how's your day one? Daddy. I'm very tired. Tired? Oh. How's your day one? It's so nice. Si Ding Dong, tsaka si Marian. Oh. Oh, nakapag-power nap yan. Energy. Wala. Hi, guys. Hi. Ganda, oh. Louis Vuitton. Yes! Oh, wow, video kita. Oh. Si Madam, nasa Singapore. Mami, video. Oh, ganda, di ba? Oh, ang ganda sa Singapore. Happy ka ba? Yes, of course. Oh, si Madam, oh. Sa Chanel. Oh. Apple, oh. Apple. Wala na tayong picture rin. Ano, Di? Musta ang pagmumuni-muni mo sa Merlion? Asa ba? Ayun, oh. Ayun. Ayun, oh. Pupunta tayo dyan mamaya. Grabe yung dami tao. Paano ka lang makaka-picture in malapit? Oh, hi! SD Bus. Nasa unahan kami, oh. Sorry. Oh, ano masasabi niyo sa BGC? Ano BGC? Ayan, oh, BGC yan. SG pala, SG. Oh. We're here in Raffles City. Oh, Raffles. Manila Bay Sands. Manila Bay Sands, me. Ay, napakaganda. Manila Bay? Marina. Ah, Marina. Marina Bay Sands. Okay. Napakaganda sa kanila. Malinis talaga rito. Saan tayo punta, Mi? Magsamba. Samba po kami. Worship service. Nasa double-decker bus kami. Yes. Ganda. Super. We're at Chinatown. Chinatown, Singapore. Tara.
Me. Me. Daddy. It's raining. Excuse me. Wow. Ganda ng pwesto natin, ha? May show pa na naman. Hindi ko alam na kayo. Night show at Jewel. Ate Dam. Ate Dam. Lights. Night show. Me, we're going home na. Bye. Bye. Singapore. Bye now. Bye now. Bye. Bye. Elise. Bye. Nasa departure kami. Departure. Hi, Daddy. Tapos na ang journey. That was the journey. Wow, ito yung parang LED now falls. See you then next.